गाइस, बैक टू माय बैक न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बताएंगे कैपकट कैसे डाउनलोड करना है। কীভাবে ক্যাপকাট ডাউনলোড করবেন আজকে এই ভিডিও में আজকে এই बताएंगे। ভিডিওটা পুরো শেষ পর্যন্ত দেখুন। আপনারা এই ভিডিওটাতে কীভাবে ক্যাপকাট ডাউনলোড করতে হয় শেখাবো, আর এর পরের ভিডিওটাতে হবে ক্যাপকাট कैसे চালানা है। এটা ভিডিওতে আজকে শেখাবো কীভাবে ক্যাপকাট ডাউনলোড করতে হয় পুরা নিউ ভার্সন 2026 এপিকে প্রো ভার্সন ক্যাপকাট প্রো 2026। দেখুন পুরো ভিডিওটায়, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে যাবেন, নতুন হলে পাশে থাকবেন। আপনার কাছে এটাই অনুরোধ, এই ভিডিওটা দেখুন। তাহলে पहले यूट्यूब के जाके सर्च बटन के जाके सर्च करना चंदन सारी स्टूडियो, ये नाम के सर्च करना दीना। इस आगे इस यूट्यूब चैनल में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर से यहाँ पर जाएंगे, लास्ट में सिलेक्ट करके कैपकट प्रो वर्जन में यहाँ पर टिपेंगे। थोड़ी देर बाद ऐसे इंटरफेस आएगा, ऐसे डाउनलोड में टिपेंगे। अब सब डाउनलोड में हो जाएगा।